Good morning! Today is Tuesday. Ayan, first day ng fashion show dito sa Paris. Kasi kakatapos lang ng fashion show sa Milan, Italy. So, ngayon naman dito sa Paris. So, let's go! Aabangan natin si Miss Heart Evangelista. Neuilly Plaisance. So, ayan, naglalakad na ako papuntang kung saan gaganapin yung show. Ayan, mali ako ng binabaan ko, kaya kailangan kong maglakad. Pero malapit-lapit na rin naman ako. So, yes, okay lang yan. And sisingit lang ako dito saglit kasi mamaya pa yung work ko. So, may time pa naman ako mag-gala-gala. And why not, diba? Free lang siya. Tapos, kung sa TV lang natin sila nakikita, sa personal, meron naman tayong opportunity para makita sila sa personal. So, why not? Ayan, si Miss Heart makikita na naman namin. Ayan, fashion icon, Miss Heart Evangelista. Ayan, nakaka-excite. Bait-bait niyang tao, alam mo yun. Iniisip niya rin kami mga fans niya dito sa Paris. Talagang support kami. So, yes, excited kaming makita siyang muli. Ayan, super dami na rin ng tao ngayon. In 1 hour pa naman siya magsisimula, so marami na rin nakaabang. May kanya-kanya silang inaabangan dyan. Ang daming Korean dito na pupunta mamaya. And yung fashion week dito sa Paris, every 6 months siya. Kaya madalas kaming makakakita dito ng mga famous na influencer. Kaya yes, habang may oras, habang wala pang work, ayan, sinisingit namin, sumasaglit kami dito. Pero kapag may work na, ayon, uwi na kami. Ganon lang, di ba? Para-paraan. Ayan, ang dami nang nakaabang. Ayan. Sinong pumutok? Nagwa-vlog ako. Wow, dito ka na kayo mag-stay? Oo, maghanap na ako. Ayaw mo na doon. So, dito natin aabangan si Miss Heart. Dito yung entrance. Ayan, marami tayong makikita dito. Mga iba-ibang influencer. Ayan. So, ayan nga, nag-start na magsidatingan yung mga invited dito sa show. Ayan. Makakakita na ulit tayo ng mga influencer dito. So, habang naghihintay pa nga tayo, ayan, aura-aura rin naman tayo. Para feeling naman natin, invited din tayo. Joke lang. Ayan. Hello, Madam. Hi, hello. Kumusta? Okay naman. Hello. Ah, d'accord, okay. Heart, look here. Heart, please. Yes, please. Yes, please. Yes. Yes. Carla, par ici, s'il vous plaît. Merci. Carla, juste là. Ah, c'est comme ça. C'est bien par-dessus l'épaule, Carla. Est-ce qu'on peut faire un peu plus par là? C'est quand même plus joli. D'accord, bien sûr. Là, voilà, juste par là. Voilà, il y a la main. Merci à tous les deux. Merci, Marisa. Est-ce que c'est possible de prendre les lunettes ou pas, Marisa? C'est vrai, Marisa? Merci. 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 Merci.
Pardon, monsieur. Monsieur. Ben, one stop. Ben, one stop. Yes, one stop. Ben, one stop. One stop, please. Oui. Attendez, les gars, attendez. Just there. Thank you. 1 second. C'est bon, Lovely. les gars, arrêtez, là. Pardon, dégagez. Get your masks. So, yes, after ng show, ayan, magla-lunch kami.
At nakabalik na rin kami from show kasi may work kami. Kaya, ayan, magla-lunch muna tayo bago mag-work. Yes, ito yung food ko. Ayan, tinapay. And vegetable, fish. Ayan, so, yeah, let's eat. Guys, thank you for watching. And yes, don't forget to like and share. Thank you so much.